طلبة مرحبا بكم صحة عيدكم كل عام وانتم بخير. Alors aujourd'hui nous allons traiter l'exercice numéro 6 de la série faite pour géologie et GAT. C'est le dernier exercice dans la série des condensateurs. Bon, on commence. Principe du microphone à condensateur. Considérons un condensateur constitué de deux armatures planes parallèles. Constitué de deux armatures planes parallèles, ça veut dire qu'il est constitué de deux plans parallèles. La distance entre les armatures est D égale 2 mm. L'air, c'est le misaha, de la surface de chacune des armatures est S égale 100 cm². Voilà. Alors ici, nous ont donné la surface, les armatures, parce que les armatures sont considérées comme étant des plans chargés. Des plans chargés. Premièrement, calculer la capacité C du condensateur. Alors, condensateur dans ce cas-là est constitué de deux plans chargés parallèles. Voilà. Ici, on a la figure. Voilà. Donc, ça, c'est le premier plan qui est chargé positivement. Le deuxième plan qui est chargé négativement. Et par conséquent, j'ai la capacité électrique C qui est donnée par epsilon S sur D. Capacité électrique qui est CA. Donc, ils nous ont donné, alors, la matière qui est entre les deux plans qui sont parallèles, c'est l'air. Voilà. Donc, on a l'habitude de voir l'air. Et dans les exercices précédents, on a vu la permittivité de l'air et comment la calculer. Voilà. Donc, la permittivité de l'air, c'est 1 sur 36 pi fois 10 à la puissance moins 6 farad par mètre. Voilà. Donc, par conséquent, alors le misaha hna S عطاوها bel millimètre. Pardon, بالسنتيمتر مربع. عطاوني هنا المساحة بالسنتيمتر مربع. لازم نحولها إلى المتر مربع. خاطر ماكش كي نجي ندير les applications numériques, il faut que toutes les grandeurs physiques soient en unité internationale, en unité MASK. لازم تكون جميع المقادير الفيزيائية محولة إلى الوحدات الدولية. والوحدة الدولية للمساحة هي المتر المربع. من السنتيمتر المربع إلى المتر المربع نضرب في 10 قوة ناقص 4. Voilà. Multiplié, divisé par 2 fois 10 à la puissance moins 3 qui est D. D, c'est la distance entre les deux armatures. D, c'est 2 mm. ومن المليمتر للمتر نضرب في 10 قوة ناقص 3. Et voilà. Donc, j'ai la capacité C qui est 4,42 fois 10 à la puissance moins 11 farad. Le farad, c'est l'unité de la capacité électrique. ونشوفوا بلي 10 قوة ناقص 11 راهي بزاف صغيرة. alors حنا واش حنديروها؟ رايحين نحولوها إلى البيكو فراد. بيكو فراد. alors 1 فراد يعطيني 10 قوة 12 بيكو فراد. 1 بيكو فراد يعطيني 10 قوة ناقص 12 فراد. alors شوف معايا هنا 10 قوة ناقص 12 فراد رايحة نحولها إلى بيكو فراد. donc هذا كان c'est le calcul de la capacité d'un condensateur plan. Condensateur معناه c'est un système qui est constitué de deux conducteurs. Les conducteurs هنا اللي عندي c'est des plans. C'est des plans qui sont chargés. Deuxièmement, on charge le condensateur avec un générateur de tension continue I égale à 6 volts. معناه نحط هذا le condensateur sous tension. معناه نحطو في دارة كهربائية وهذه الدارة راهي تتغذى بقوة محركة قدرها 6 فولت. Calculer la charge des armatures QA et QB. Bien sûr, أنا كي نحط le condensateur, أنت تروح تحط تشارجي التليفون في la prise. واش يصرى له التليفون؟ عنده la batterie.
Et la batterie c'est quoi? C'est un condensateur مخزن طاقة كهربائية. دونك هو واش راح يدير؟ راح يتشحن بشحنة Q. alors هنا المطلوب هو سي حساب الشحنة QA QB. donc عندي le condensateur qui est mis sous tension égale à 6 volts et le problème se pose comment calculer la charge électrique QA QB. alors regardez ici un petit schéma. Donc j'ai le condensateur qui est dans dans un circuit électrique sous tension de 6 volts. alors donc le condensateur va être chargé à partir de la tension 6 volts. bien sûr il va acquérir يكتسب, il va acquérir يكتسب donc une charge. donc sur le côté positif plus de la tension, donc il va acquérir une charge positive et sur le côté négatif, il va acquérir une charge négative. Regardez ici, ces deux charges QA et QB sont égaux. Et ils ont deux signes contraires. QA égale à moins QB. Voilà, donc ici il y a une bêtise. QA égale normalement, c'est bon, ça c'est en valeur absolue. معناه بالقيمة المطلقة. دونك هنا نحط بالموان. فوالا. دونك العلاقة تاع الشحنة بدلالة التوتر ولا الكمون والسعة سي سي فوا U. دونك سي حسبناها U عندنا نضربو سي فوا U et par conséquent on a oui ici c'est multiplié par 6 volts. Voilà, fois 6. alors regardez ici. donc là, tout à l'heure on a écrit on l'a écrit en picofarad, mais dans les calculs il faut la convertir en farad. donc il faut revenir vers fois 10 à la puissance moins 12. je multiplie par 6 volts et par conséquent j'ai 2,6 fois 10 à la puissance moins 10 c'est coulomb. شحنة. الوحدة تاع الشحنة هي coulomb. حفظوها. Q c'est C fois U pour un condensateur plan. Plan, attention, plan, pas autre. Parce qu'il y a d'autres condensateurs. Donc dans le cas d'un condensateur plan, donc j'ai Q qui est C fois U et par conséquent, donc c'est l'hsbnaha epsilon S divisé par D. donc c'est epsilon S divisé par D, c'est pour un condensateur plan. Attention, voilà, donc c'est ça. Ça, c'était le calcul de la charge. Voilà. Alors maintenant, il nous demande de calculer. On suppose que le champ électrostatique entre les deux armatures est uniforme. Calculer son intensité E. Voilà. Alors regardez ici. Imaginons حنايا في الدروس السابقة واش قلنا بلي الشحنة واحدة راح تولد لي حقل كهربائي. Imaginons هنا راني dans un condensateur كاين هنا شحن موجبة وكاين شحن سالبة. دونك الشحن الموجبة وما بين الشحن، دونك الشحن الموجبة راح تولد حقل والشحن السالبة كيف دونك هنايا الحقل كيفاش راح يكون entre les deux armatures راح يكون يونيفورم. علاش؟ باسكو الجهة تاع الحقل راح تكون من الموجب إلى السالب وراح يكون متوازي. علاه؟ باسكو عندي هنا لي بلان سون باراليل. دونك خطوط الحقل ما يقدروش يتعوجوا، رايحين يروحوا قباله من البلوس للموان. Et par conséquent, j'ai la création d'un champ électrique uniforme. توليد حقل كهربائي منتظم ما بين كما نقولوا ما بين لي زامارتور تاع لو كوندنساتور. علاش منتظم؟ خاطر ماكش عندي مستويين متوازيين، واحد مشحون بالموجب والاخر مشحون بالسالب، دونك الخط تاع الحقل ما يقدرش يتعوج، دونك يروح ديريكتومون. فوالا. Donc, ce qu'il demande, c'est de calculer l'intensité de ce champ. معناه الشدة تاع الحقل كيفاش نحسبوها. سهلة. alors إذا شفتوا الدروس السابقة اللي درتها لكم
ومن بعد نحط لكم الرابط اسفل الفيديو يعني باش برك نديرو un petit rappel sur comment calculer le champ à partir de la tension ou la tension à partir du champ. alors من الدروس السابقه واش عندنا voilà donc عندي U normalement U c'est moins grade V, E c'est moins grade V, OV ou la DV c'est moins E dx. donc هنا dx هذا هو المسافة ما بين plus ou le moins, et par conséquent le dx هذا هي المسافة D ما بين entre les amartures, et par conséquent donc j'ai la relation entre, donc pour un condensateur plan, entre le potentiel électrique et le champ électrique, U égale E fois D, et par conséquent E c'est U sur D. Voilà, et il reste à faire un petit calcul simple qui est 6 volts divisé par 2 fois 10 à la puissance moins 3. Maintenant l'énergie emmagasinée par le condensateur. Par définition, on a vu dans le résumé du cours sur les condensateurs que l'énergie emmagasinée, l'énergie électrique, donc l'énergie électrique emmagasinée par le condensateur, c'est W1 demi Q au carré sur C, ou là 1 sur 2 QU, ou là 1 sur 2 CU au carré. Donc la formule qu'on peut utiliser dépendra des données. Voilà, donc ce qu'on va utiliser c'est celle-là, c'est 1 sur 2 CU au carré. Voilà, c'est حسبناها malgré que Q عندنا, mais c'est حسبناها U عندنا, donc il n'y a pas de problème. Il reste à remplacer. Bien sûr, le C c'est toujours en farad. Donc c'est toujours fois 10 à la puissance moins 12. L'unité de l'énergie emmagasinée c'est des joules. وحدة الطاقة المخزنة هي الجول. Ça c'était la 4e question. Maintenant on essaye de voir qu'est-ce qu'ils veulent dans la 5e. On déconnecte le condensateur du générateur. On déconnecte معناه نحيو الكوندنساتور نجبدوه على المولد, générateur de tension, puis on écarte les amartures, les deux amartures en distance des primes. معناه que كي نجبدو الكوندنساتور على الجينيراتور هذوك les amartures تاعو, ça veut dire les plombs نزيدو نبعدوهم شويه على بعضهم, ça veut dire on change la distance entre les deux amartures. كي نجبدو شويه les amartures على بعضهم, بون واحد هكذا يكون وحده يخمم انا اسيدي انا نبدل, كانت عندي بتيه صغيره عمرتها بالماء, هذيك البتيه نبدلها بوحده شويه كبيره, دونك المخزون تاع الماء راح يتبدل. معناه كو لو دوزيام كوندنساتور اللي يكون المسافه ما بين لي زامارتور تاعو كبيره على الاول راح يخزن طاقه اكبر, دونك الطاقه ماهيش نفسها, الطاقة المخزنة ما تكونش نفسها. Ça c'est la première des choses. Malgré que c'est le même condensateur, qui يكون le même condensateur, qui يكون le même condensateur. واش اللي ماشي راح يتبدل فيه؟ إبسيلون bien sûr يقعد le même parce que c'est تاع l'air, والإس راح يقعد le même parce que c'est المساحة تاع les amartures. mais دي تتبدل, كي دي تتبدل par conséquent la capacité تتبدل, parce que la capacité c'est epsilon S sur D, وكي la capacité تتبدل donc واش عندي تاني اللي يتبدل, رايح يتبدل لي l'énergie emmagasinée. Voilà, donc ici à montrer que la tension au bord du condensateur est maintenue, U' égale UD' sur D. La tension aux bornes du condensateur, voilà, معناه فرق الكمون بين الطرفي المكتفة اللي هو U' جديدة تساوي القديمة مضروبة في لا ديستانس جديدة مقسومة على لا ديستانس القديمة. Et aussi l'énergie emmagasinée est maintenue, W' égale WD' sur D. معناه الطاقة المخزنة جديدة
تساوي الطاقة المخزنة القديمة مضروبة في المسافة الجديدة قسمة المسافة القديمة. Voilà, donc c'est ça. Alors, c'est très facile à démontrer. C'est très facile à démontrer. Alors, on revient. Regardez ici, j'ai fait un petit schéma. Donc, هذا c'est le قديم sous la tension U. وهذا c'est جديد sous la tension U'. وش هي الحاجة المشتركة ما بين les deux condensateurs؟ وش هي الحاجة اللي ما تبدلتش ما بيناتهم في زوج؟ كاينة حاجة اللي ما تتبدلش بيناتهم في زوج. alors السعة تتبدل ولا طونسيون تتبدل، مي كاينة حاجة اللي ما تتبدلش، سي الشحنة. الشحنة تبقى ثابتة. علاش تبقى ثابتة؟ باسكو انا ما بدلتش في الطول تاع لي زامارتور. الشحنة ريغاردي، الشحنة راهي موزعة على الطول تاع لي زامارتور، ماهيش موزعة على العرض. دونك الشحنة راح تبقى ثابتة. معناه الشحنة هذه اللي تبقى ثابتة نقدر نكتبها من الشكل كيو سي سي فوا يو، معناه السعة القديمة في التوتر القديم وكذلك تساوي السعة الجديدة في التوتر الجديد. فوالا. اي باغ كونسيكون كي نعوض انا سي بالقيمة تاعها سي ابسيلون اس سور دي يو، والاخرى سي ابسيلون اس دي بريم سور يو. ابسيلون اس تاني ما تبدلش، ابسيلون تاع الهواء قاعد كيما راهو، و اس المسافه تاع لي زامارتور قاعد كيما راها. دونك ابسيلون اس نقدر نختزلو من الطرفين وتخرج لي هاد العلاقه هادي، تخرج لي U sur D égale U prime sur D prime. Alors ici il y a une petite bêtise, voilà, et hop, U sur D égale U prime sur D prime. Et par conséquent ضرب الطرفين يساوي ضرب الوسطين، تخرج لي U prime c'est D prime fois U divisé par D. وهذا هو المطلوب. لا ميم شوز بالنسبة للطاقة المخزنة. الطاقة المخزنة يعني حسب التعريف W c'est 1 demi Q fois U. والجديدة c'est 1 demi Q c'est la même U prime. دونك بيناتهم شي المشترك سي Q. دونك بدنا نخرج Q ومن نخرج Q. دونك Q واش تساوي بدلالة W القديمة و U القديم c'est 2W sur U qui est égal 2W prime sur U prime. هنا c'est U prime. مع la saisie, bon, on a bien sûr on a tendance à faire des erreurs. Voilà. Alors le 2 يروح مع le 2 واش يقعد لي W sur U égale W prime sur U prime. ماشي هذا المطلوب، المطلوب هو بدلالة D. Alors regardez ici U prime c'est D prime sur DU. أنا واش ندير؟ نعوض هذا U prime بدلالة D prime على D في U. Voilà. Après W prime sur D prime DU يولي لي سي دي W prime D prime U. A على B قسمة C على D c'est A على B fois D على C. Voilà, c'est نضرب في المقلوب. Et voilà, donc j'aurai ça. Et ضرب الطرفين في ضرب الوسطين. Et voilà l'énergie emmagasinée جديدة. En fonction de l'énergie emmagasinée القديمة c'est W D prime sur D وهذا هو المطلوب. La dernière question, cet exercice il est très important, donc s'il vous plaît, essayez de le revoir attentivement. Alors, d'où provient l'énergie W' moins W? معناه الفرق هذا تاع l'énergie emmagasinée منين جا؟ دونك الفرق بون حنايا في كيما العام اللي فات en terminal واش كنتو تقراو؟ كنتو تقراو الفرق في الطاقة الحركية هو مجموع أعمال القوى الخارجية. إذا كانت بيان سور الجملة محفوظة. فوالا. Sinon la variation de l'énergie totale معناه فرق الطاقة فرق الطاقة الداخلية
يساوي مجموع الأعمال القوى الداخلية والخارجية إذا كانت الجملة غير محفوظة. هنا واش عندي une énergie emmagasinée W' moins W. هنا مادام جات قوة خارجية ويعني elle a écarté un petit peu les deux amartures، donc كاين عمل خارجي اللي دخل للجملة. et dans ce cas là الفرق ما بين الطاقتين W' moins W معناه الطاقة هنا غير محفوظة، معناه كاين تغيير طفيف. هذا التغيير في الطاقة نتج من ماذا؟ c'est l'écartement des deux amartures. معناه voilà, donc le travail fourni par l'opérateur pour écarter les deux amartures égale à W' moins W. وهذا il revient au premier principe. معناه المبدأ الأول في الميكانيك اللي هو يقول لك إذا كانت الجملة محفوظة تكون الطاقة الداخلية أو الطاقة الكلية ثابتة، معناه فرق الطاقة يساوي صفر. إذا كانت الجملة غير محفوظة معناه إذا كان كاينين قوى خارجية جاو من الخارج وخلطوا في الجملة، دونك هنا الفرق ما بين الطاقة الداخلية الجديدة ناقص الطاقة الداخلية القديمة ولا النهائي ناقص الابتدائي يساوي مجموع أعمال القوى الخارجية. Voilà, donc c'est le travail fourni par l'opérateur pour écarter les deux amartures. أعزائي الطلبة التمرين تاعنا انتهى. نطلب منكم essayez de regarder attentivement l'exercice. C'est un exercice qui est très important, donc essayez de le refaire. Alors si vous avez des questions, postez-les dans les commentaires. N'oubliez pas de s'abonner dans ma chaîne. Donc s'il y a des explications ou il y a des questions, pas de souci. Wa ma'a salama.